Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison, le futur simple de l'indicatif. D'accord? Le futur simple, الزمن المستقبل. Ce que je sais dit l'infinitif et le groupe des verbes en gras. À quel temps sont-ils conjugués? غادي نشوفوا هاد لي فيرب هادو en gras اللي مكتوبين بخط مضغوط. غادي نعطيو l'infinitif ديالهم وعاد نقولوا فاش مصرفين. Tout le monde aime se promener en forêt. Tout le monde aime se promener en forêt. فين هو le verbe هنا هو aime. شنو هو l'infinitif ديالو؟ l'infinitif هو le verbe le verbe قبل ما يتصرف. C'est le verbe aimer. Yato et Zahia font une collection de feuilles mortes. Le verbe هو font. L'infinitif dialogue, c'est le verbe faire. Les randonneurs se réunissent et traversent la forêt. Le verbe هنا هو se réunissent et traversent. L'infinitif dialogue se réunissent, c'est se réunir et traverser. À quel temps sont-ils conjugués? Les trois verbes, ou bien les quatre verbes, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc voilà la réponse. Aime, l'infinitif dialogue ou aimer, font, c'est faire, se réunissent, se réunir, traverser, traverser. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. صرفين في الحاضر. Je réfléchis et je manipule. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. Nous observerons tous les êtres vivants qu'on y trouvera, mais on ne les tuera pas. Amzil, notre ami, l'artiste, remplira son sac de feuilles mortes et de brindilles. Il fera de jolis tableaux avec ce qu'il ramassera. Nous reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous. السياق ديال هاد لو تكست هذا ديمونش بروشان الأحد المقبل غادي نمشيو نديرو واحد النزهة للغابة. غادي نلاحظوا كاع الكائنات الحية اللي كتعيش تما اللي غادي نلقاو ولكن ما غاديش نقتلوهم. صديقنا أمزيل عمر غادي يعمر لو ساك ديالو بالاوراق الميته ديال الاشجار بيان سور وغادي يدير دي جولي طابلو داكوغ بداكشي اللي غادي يجمع اي نو ريفيندرون شي نو لو سوار نرجعوا في حالتنا في العشيه. نو بارون سورون تري كونطون دو نو والدينا غادي يكونوا فرحانين بينا. La question souligne les verbes de chaque phrase. Quand se passe l'action de ces verbes? كل فعل غادي نسطروا عليه وغادي نقولوا وقتاش كدوز هاد لاكسيون هاد الفعل هذا وقتاش كيمر. au passé في الماضي au présent ou bien au futur. d'accord. يلا نبداو لا فراز الاولى. dimanche prochain nous irons. le verbe الاول هو iront. هذا سي لو verbe. المهم حتى غادي هذا الجواب هذا عندنا في السؤال الثالث. Nous irons en promenade en forêt. Nous observerons, le verbe observer, tous les êtres vivants qu'on y trouvera, le verbe trouvera, mais on ne les tuera pas. Amzil, notre ami l'artiste, remplira son sac de feuilles mortes et de brindilles. Il fera de jolis tableaux avec ce qu'il ramassera. Nous reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous. Donc هادوما لي فيرب اللي طلبوا منا نسطروا عليهم ودابا غادي نقولوا لاكسيون وقتاش كدوز هاد الافعال هاد الاحداث وقتاش كدوز في الماضي في الحاضر ولا في لو فيتور. الانديكاتور اللي غادي يبين لنا وقتاش كدوز هاد الاحداث هذه هي ديمونش بروشان. هادشي باقي ما وقع عاد غادي يوقع في المستقبل. الأحد المقبل نوزيرون غادي نمشيو وغادي نشوفو وغادي نلقاو داكوغ وغادي نعمرو وغادي نرجعو. دونك هاد لي زاكسيون هادو سو باس او فيتور
مازال ما وقعوش، عاد يوقعوا في المستقبل وعرفناها بديمونش بروشان. و bien sûr la conjugaison ديال les verbes sont conjugués au futur. D'accord? Donc quand se passe l'action de ces verbes, غادي نديرو au futur. L'action de ces verbes se passe au futur. Dis l'infinitif de chaque verbe. À quel temps sont-ils conjugués؟ دابا هاد لي فيرب هادو اللي سطرنا عليهم غنعطيو الانفينيتيف ديالهم وغادي نقولوا فاش مصرفين. بيان سور قلنا ils sont conjugués au futur simple. D'accord, voilà l'infinitif des verbes. عندنا iront, nous irons, c'est le verbe aller. Observeront, c'est observer. Trouvera, le verbe trouver. Tuera, tuer. Remplira, remplir. Fera, faire. Ramassera, ramasser. Reviendront, le verbe revenir. L'akhir, seront. Nos parents seront contents de nous. Seront, c'est le verbe être. D'accord? À quel temps sont-ils conjugués? Les verbes, ils sont conjugués au futur simple. Ils sont conjugués, ils sont conjugués ou dire au futur simple. Conjugue le verbe observer. دابا حنا طالبين منا نصرفوا هاد الجوج افعال هادو. Conjugue le verbe observer puis le verbe aller au futur simple de l'indicatif à toutes les personnes. غادي نصرفوهم في جميع الضمائر من جو حتى ل ديال pluriel. Quelles sont les terminaisons utilisées؟ وغادي نقولوا شنو هما لي terminaisons اللي استعملنا في هاد الافعال هادو. D'accord? Voilà le verbe observer. J'observerai, tu observeras, il observera, nous observerons, vous observerez, ils observeront. ONT. D'accord? هادوما les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Le verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. D'accord? Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. ما كيتبعش القاعدة. كنشوفو حتى لو راديكال ديالو تبدل. aller, al, le radical هو al, رجعت irait, ira. D'accord? هذا هو le verbe observer et le verbe aller conjugué au futur simple. Quelles sont les terminaisons? هما هادو qui sont écrites en rouge. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. La même chose pour le verbe aller. D'accord? Ce que j'ai appris. يعني شنو تعلمت. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard. يعني le futur simple الزمن ديال الفوتور يعني كيعبر على واحد الحدث اللي عاد غادي يعني توقع عاد غادي يجرى plus tard من بعد. Après وكتلقى هاد لي زانديكاتور هادو après, demain غدا, prochainement قريبا, le mois prochain, la semaine prochaine, demain, après-demain, le lendemain. D'accord? يعني كاع هاد لي زانديكاتور هادو كيدلوا على لو فوتور. لا فورماسيون دابا كيفاش كنصرفوا الافعال في الفوتور. Les verbes des premiers et deuxième groupes à l'infinitif plus terminaison اللي هي AIS, AS, A, ONS, EZ, ONT. بحال هنا le verbe jouer c'est un verbe du premier groupe. شنو كتلاحظوا؟ je jouais كنكتبوا الفعل كما هو. شتي هيا jouer كنكتبوه à l'infinitif وكنزيدوا له هاد لي terminaisons اللي خصكم تحفظوهم. Je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. La même chose pour les verbes ديال deuxième groupe. Ne finiront, شتي كتكتب finir في l'infinitif. هيا finir, finir وكتبقى تزيد لي terminaisons اللي خصك تحفظهم ديال الفيتور. داكوغ؟ هادو غير بالنسبه للافعال المجموعه الاولى والثانيه. شتي التصريف ديالهم سهل يعني ما غاديش تلقاو فيهم مشكل. بالنسبه للمجموعه الاولى والثانيه سهله. كتخلي لو فيرب كيما هو في الانفينيتيف
jouer finir وتبدا تزيد AIS AS A ONS EZ ONT la même chose pour finir. d'accord. الافعال المجموعه الثالثه كل واحد وكيفاش كيتصرف لحقاش ils sont des verbes irréguliers. كاين اللي لو راديكال ديالو كله كيتبدل كما شفنا لو فيرب aller. Je vérifie mes acquis. Souligne les verbes conjugués au futur simple de l'indicatif. دابا في هاد الجمل غنسطرو غير الافعال اللي مصرفه في لو فيتور. La randonnée durera plusieurs jours. فين هو لو فيرب هنايا؟ هو durera, c'est le verbe durer. كنشوفوا واش مصرف بحال جوي. ها هي durer وزدنا له a عندنا لي terminaisons ديال la troisième personne. Donc durera c'est un verbe au futur conjugué au futur simple. Le vent bouge les branches des arbres. Bouge, le verbe bouger هذا مصرف au présent. Nous applaudirons هذا le verbe applaudir شتي les promeneurs attentifs. Nous applaudirons كنصفقوا. Donc applaudir هيا خلينا كما هو c'est un verbe de deuxième groupe. Applaudir وزدنا له ONS. Tu n'abattras pas les arbres. هذا le verbe abattre. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Conjugué au futur. Conjugue les verbes au futur simple de l'indicatif. Question numéro 6. Conjugue les verbes au futur simple de l'indicatif. Ce week-end en forêt, nous, le verbe ramasser. شنو غنديرو له؟ غنطبقوا عليه القاعده ديال لي فيرب ديال البروميي جروب. غادي نديرو لو فيرب à l'infinitif ونزيدو له لي terminaisons du futur. nous rama ها هو لو فيرب à l'infinitif ياك. واش غنزيدو له لي terminaisons ديال futur. nous ramasserons نزيدو ONS ديال nous ramasserons des champignons pendant que ma grande sœur. le verbe choisir يعني نفس القاعده ديال الافعال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. choisir وغنقولوا نشوفوا لا بيرسون اللي كتعوضها ma grande sœur هي elle, la troisième personne du singulier. pendant que ma grande sœur choisira elle choisira un endroit pour camper. Avant la nuit, nos parents, le verbe monter, كتكتبها à l'infinitif وتزيد les terminaisons. Nos parents monteront ONT. Il y a la troisième personne du pluriel. نقدروا نعوضوا بنو parents il avec s. Avant la nuit, nos parents monteront des tentes. يعني كيمونطيو الخيمات et faire le repas وكيديروا الاكل. et هذا faire c'est un verbe ديال troisième groupe. يعني ما غاديش نطبقوا عليه هذه القاعده ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه. دونك هذا خصكم تكونوا عارفينه صافي. et feront. d'accord. افعال المجموعه الثالثه يعني ما عندهاش شي قاعده كلها فعل ولا ريغل ديالو. ils sont des verbes irréguliers. et feront le repas. Ça fait mes chers élèves هكا نكونوا سالينا la science ديالنا d'aujourd'hui concernant la conjugaison, le futur simple de l'indicatif. À la prochaine séance, Inch'Allah.